Maayong adlaw kanatong tanan. For today's video kay mag-harvest ta og mulberry. Simple ra kayo ang pag-harvest niining mulberry mga kaigsuunan. Kay mubo ra man siya nga tanom, dili man gyud siya taas gyud na kahoy, no? Unya importante kayo magtanom gyud ta og mulberry kay daghan kay mga benepisyo nga atong makuha niini. So gawas na antioxidant gini, tapos makatabang pagyud mi siya sa atoang pagpababa sa atoang kolesterol ug uban pa no. Daghan kayo anti-cancer. So kamo na lang gyud dito research gyud dito sa Google. Pero anyway, makita nimo karon kanang mga violet diha mao na ang hinog nga mulberry. So katong mga pula-pula gani inyong makita, katong pula pa siya, aslom pa na siya kung matilawan ninyo. So kanang ma-violet na siya, mao na gyud na siya ang hinog nga mulberry. So importante magtanom ta ning mulberry. Dali ra man kayo ang pagtanom niini bisan diha sa inyong tugkaran. So kadto lang og daghan kayong salamat og maayong pagtimbaya kanatong tanan.